Working out. There's a sex. I like that. I don't think I have that here. Yuck, ang pangit ito. Pero ay, padaan din ako ng QC later. Mama, are you Pero malapit lang, diba? Kayo ba? Kayo? center mo kanina? At pag pogi ko, dapat kami sa... Oh, yan na siya. Say hi. Help yan. Tulong. Huh? 2:15. Guys, 2:15, we have to end. Sorry, naglaro kami dito. Naaliw ko nga sa filters. I-follow nyo yung ano niya, TikTok Like this one. and Shopee. This is so nice. Which one? Okay, exit na. Kasi we need to change. How do we exit? I just... Ay, dyan pala. Sorry po. Salamat po. Selfie na lang. Thank you po, ma'am. Wala tayo laban sa Sugar. Ano? Thank you po. Sige po. Okay, pas na. Okay na. Salamat ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Jake!